Otep. Euh, Otep. Farafina yɛlɛ aw bɛɛ lajɛlen foli. Foli ani waleɲuman dɔn bɛ aw bɛɛ lajɛlen bɛɛ folen nɔ. Bi a bɛ hakɛ to an tun kan ka direct daminɛ joona farafina yɛlɛ sanfɛ ka sababu kɛ organisation ye minnu kan ka na bon olu ma se ka na mais aw bɛɛ lajɛlen folen nɔ o tɛ foli bɛ aw bɛɛ. Ni an bɛna kuma bi dɔɔni an bɛna kuma sujet dama kan bi actualité min bɛ farafinna Mali kɔnɔ Afrique an bɛna kuma o kan walasa an ye sisan an y'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ de la anw faw o ni anw cɛkɔrɔbaw ani anw denmisɛnninw an y'a essayer ka bɛɛ lajɛlen ka devoir lajɛ sisan cogo jumɛn na Mandeka yɛrɛ i folen don an y'a essayer ka bɛɛ ka devoir dɔn cogo jumɛn na nin tile fila in na mankan cayalen don par rapport an bɛna kuma dɔɔni actualité an ka jamana kow kan. Jamana laɲini fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Mali kɔnɔ an bɛ période min na sisan an ka an yɛrɛ kɔlɔsi mun ye an ka jamana bi dingɛ kɔnɔ mun ye an ka jamana tu kɔfɛ mun nana ni problème ye an k'o reconnu bi Faransi n'i y'a kuma fɔ Maliyɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko an ka problème ye Faransi ye o dogolen tɛ maa si la mais n'i nana yira tuguni ko an ka problème ye diinɛ dɔ fana ye Maliyɛn tɛ dɔ la parce que Faransi y'a dɔn k'a fɔ anw dalen bɛ diinɛ na o kosɔn u ye diinɛmɔgɔw envoyer ka na anw ka jamanaw kan walasa u mago bɛ fɛn min na u y'o sɔrɔ bi walasa olu k'i installer ni marifa ye anw ka jamana kan n'u yi installer ni marifa ye an ka jamana kan marifatigi nana e fɛ tiɲɛ tɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ donc pourquoi ni jɔnya tɛ yen pourquoi ni impérialiste tɛ yen diyagoya e ka wuli ka n'i ka marifa ye ka n'i sigi mɔgɔ dɔ ka jamana kan k'u ka jamana mara ko olu bɛ taga ko olu tɛ si u ka jamana yɔrɔ dɔ k'e de kan ka si exemple la n'i ye Faransi nasugu ye minnu ye an ka jamana tila bi n'o ye politiciens ye olu politiciens aw de bɛ sin ka wuli kɛ aw jɔ cogo jumɛn na ko élection ka kɛ diɲɛ pele sugu an ka élection ka kɛ président kura ka sigi président min nana ka anw ka jamana ci jɔn de tun don silamɛ a nana ni silamɛya domini de ye parce que an y'a yira peut-être comme silamɛya de ka ɲi hinɛ bɛ silamɛya de da donc ni silamɛya sigira an ka jamana kan na a bɛna hinɛ a bɛna suɲɛli bali Mali kɔnɔ a bɛna l'injustice bali Mali kɔnɔ a bɛna favorisme bali Mali kɔnɔna na donc maliyɛn bɛɛ bɛna hakɛ ka ɲa o sigilen ala tɔgɔ b'a dan silamɛya b'a dan n'o IBK Ibrahima Boubacar Keita ale sigilen fɔlɔ ale ko silamɛya yɛrɛ ye suɲɛli ye c'est vrai je suis d'accord avec lui silamɛya yɛrɛ ye suɲɛli de parce que walasa i bɛ silamɛya tɔgɔ ta ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ n'a ye k'i ye silamɛ mɔgɔw bɛ da i la i ye nson ye i ye kalabanti i ye fana i ye namarati donc o de kosɔn hali ni tubabuw dɛsɛra maninfinw na u bɛ diinɛ u bɛ an kɛlɛ n'o dumuni ye o kosɔn o diinɛ an kɛlɛli ni diinɛ ye u y'an kɛlɛ ni diinɛ yɛrɛ ye
u y'an kɛlɛ ni diinɛ ye ka sababu kɛ k'a ye tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ in ne ka di farafinw ye donc an m'a essayer ka aw yɛrɛ dama ka dɔ bɔ aw yɛrɛ la ka na aw mara ni diinɛ système ye n'a bɛ fɔ o ma ko terroriste bi maliyɛnw bɛɛ saudiya an b'o de tantu an bɛ kuma saudiya de kan n'o ye arabu saudi ye bi diɲɛ terroriste minnu bɛ yen ni olu bɛ k'u financer o ye arabu saudi de ni aw ko jahadi tɛ ko min bɛ tiɲɛ la mali kɔnɔ kɔrɔn fɛ bi ko olu ye fɛnkɛw ye ko olu tɛ silamɛw ye arabu saudi min bɛ k'olu financer donc arabu saudi fana tɛ silamɛ ni aw ko jahadi tɛ tiɲɛ ye ko ala ma jahadi fɔ arabu saudi de dun bɛ ka jahadikɛlaw fɛnkɛ burama konare a kɛra tile 2 de o tɛ voilà donc bi an bɛ kɛnɛ kan ni a ka di mɔgɔ min ye a bɛ sin ka question poser fana a ka hakilina ye min ye an b'o o question fana jaabi bɛɛ bɛ sin ka question poser donc sisan mali filɛ problème jumɛn kɔnɔ mali filɛ l'impérialisme ni o ye diinɛ ani colonisation ye donc a bɛɛ ye jɛmanw de ye jɛmanw b'a fɛ ka farafinw mara diɲɛ kɔnɔ ko an salen kɔfɛ tuguni k'u bɛna an mara donc walasa anw kana kɛ an yɛrɛ ye walasa an ka to jɔnya la u ka laɲini t'o ye wa voilà donc n'i y'a ta lajɛ i b'a ye anw fɛ farafinna diɲɛ bɛɛ u ye ni complot dilan k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na à cause des religions diinɛ donc u nana an yɛrɛ bila ɲɔgɔn na diinɛ ye diinɛ tɔgɔ ye diinɛ ka kɛwale ye walasa ka a ye olu u mago bɛ fɛn min na u b'o sɔrɔ n'o ye ka anw toujours an ka to jɔnya la donc an ka to diinɛ jɔnya la an ka to politique jɔnya la donc diɲɛ ɲini de bɛ yen a bɛ diinɛ kɔnɔ a bɛ politique kɔnɔ walasa anw ka nin jeu bɛɛ faamu se tɛ anw ye hakili dɔrɔn de bɛ nin kɛlɛ kɛ hakili ka kɛlɛ ani hakili ka sebagaya donc o hakili de ye anw jɛ o kɔrɔ mun ye anw kan ka ɲini k'a dɔn ni diinɛ ye mun ye politique ye mun ye ni laɲini bɛɛ ye mun ye n'an y'o ɲini k'o dɔn anw de b'a kɛ ni an y'a kɛli dabila an ko an tɛ kɛ faransi ka jeu ye ni faransi nana ko a bɛna président min sigi anw kunna parce que n'i ye faransi ye k'a fɔ Emmanuel Macron k'a fɔ ka farafinna bɛɛ k'anw dɔgɔya ko kelen an ma mara ale bɛna anw mara a y'o fɔ a ka kuma kɔnɔna na filanan dun a ko n'ale tun tɛ ni faransi tun tɛ bi tun tɛ gouvernement sɔrɔ mali kɔnɔ Emmanuel Macron ni farafinna fana tɛ bi tun tɛ faransi sɔrɔ puissant ye donc nin kumakan na farafinna bɛɛ lajɛlen kan ka faransi gɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ farafinna dugu bɛ yen n'i y'a ye jamana dɔw bɛ yen komi Côte d'Ivoire ni Sénégal n'i y'a ye olu jamanen de don u ka président n'i y'a ye olu bɛ troisième mandat kɛ parce que hali faransi militaires de bɛ olu ka présidentielle la k'u ka jamana garanti donc i b'a ye anw fɛ farafinna c'est à dire anw bɛ an yɛrɛ ɲininka o tuma o jɛman de ye anw da wa k'anw bila diɲɛ kɔnɔ wa k'u sago kɛ anw na wa min ka d'u ye u b'a kɛ anw na mais u b'a fɔ a ma ko droit de l'homme u b'u yɛrɛ respecter u bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ k'u ka jamana kɔnɔdenw ye olu ka jamana kɔnɔ hali n'i ma baara kɛ i bɛ sara olu ka jamana kɔnɔ i bɛ furakɛ fu olu ka jamana kɔnɔna na donc dɔgɔtɔrɔ carte b'i bolo olu ka jamana kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔdenw mana wuli ka fɛn fɛn kɛ fɛn fɛn ɲɛfɔ u b'o ɲini u ye u ka jamana kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko loi mais u bɛna anw fɛ Afrique u bɛ président sigi président min mago tɛ anw ka jamana kɔnɔ anw jamana kɔnɔdenw na u bɛna an fɛ u b'u ka entreprise kɛ an ka jamana kɔnɔ u tɛ impôt sara
donc a bɛ fɔ ma ko école n'o ye diɲɛ kalan ye walasa ka se k'i ka jamana lataga ɲɛ n'a bɛ fɔ ma ko étude de scientifique par rapport pour le créer industriel anw ka sin ka industrie ka sin ka samaraw dilan ka sin ka caractère dilan min bɛ sin ka sɛnɛ kɛ ka sɛnɛkɛfɛn bamayɛlɛma ka sin ka usine dilan mangoro ni lemuru ni fɛn minnu bɛ anw fɛ walasa k'olu bamayɛlɛma donc ka sin ka anw ka sin ka balo ka sin ka avion dilan ka mobili dilan par rapport à la scientifique de la connaissance yɛrɛ kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko savoir humain maaya yɛrɛ dɔnni kɔnɔna na mais o bɛna anw basi ka n'u ka kanw de kɛ anw kun anw k'olu kalan k'olu dɔn ala ye o puis fana o bɛna tuguni anw fɛ k'u ka diina parce que o ye culture de ye k'u ka culture anw k'u ka kan kalan k'u ka jamanaw kalan k'olu yɛrɛ kɛ ala ye k'olu kɛ fɛn bɛɛ i b'a fɔ ko olu ye farafinw da dugukolo sanfɛ donc anw yɛrɛ fana b'o accepter n'i y'a ta k'a lajɛ bi un petit bilakoro comme Emmanuel Macron combien de millions de Maliens les 20 millions qui chaque jour ils viennent sortir pour insulter notre président e bɛ sin k'a fɔ k'e bɛ éducation fɔ anw ye ni jamais ne ma deli k'a ye Emmanuel Macron ɲɔgɔn président sigira Faransi min ɲɔgɔn mɔgɔ marabali tɛ n'i ye Faransi ye bi ko a nana bɛn ni Faransi ta ma o kɔrɔ y'a jira Faransi ko banna Faransi ko de banna bi an bɛ yɔrɔ min na komi bi u ye min kɛ an mɔkɛw la fo o de ka sara u la mandekaw ko n'i ye c'est à dire a bɛ fɔ min ma ko n'i ye hakɛ mɛnɛ ko a taara bɛrɛkɛnde tigɛ hakɛ o taara n'a bɛrɛkɛnde n'a y'o sɔrɔ don o don a bɛ na donc farafin bi anw tɛ kuma mɔgɔkɔrɔbaw kan anw denmisɛnninw an ka wuli an k'an jɔ an ka kɛ an yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka dɔnni bila fɛn bɛɛ sanfɛ marifa ta tɛ bi kisɛ ta tɛ bi o ye mɔgɔ bagabaga ye mais fɛn min ka jugu bi o ye hakili ka jɔnya ye hakili ka jɔnya o de anw sɔrɔ bi toujours tubabuw u bɛna ni bɔ ni politique ye k'an mara hali sommet France Afrique sommet min kɛra France Afrique sommet yɛrɛ kɔrɔ tun ye mun ye pour moi ne yɛrɛ ka hakilina na ko saba ne ka analyse la France Afrique France est-ce que Macron t'a fɛ ka jeunes diviser wa k'a dɔn Afrique jeunes ka laɲini ye min ye k'o dɔn parce que a tulo b'a la a y'a ye a y'a mɛn réseaux sanfɛ par rapport les jeunes panafricains aujourd'hui nous commence par rapport de la nous commence révolution c'est la révolution contre l'impérialisme révolution par rapport à l'impérialisme est venu notre pays pour le nous l'impérialisme est venu notre pays pour nous voler notre ressource pour nous diviser pour appliquer à leur culture par rapport à notre société France a ka laɲini tɛ olu ye donc sisan cɛkɔrɔba ninnu a b'a dɔn tuguni olu tɛ sin ka olu bali donc an ka denmisɛnninw wele ka na a ye denmisɛnninw wele ka na ko in na c'est à dire a bɛ fɔ minnu ma mɔgɔ suguya bɛɛ tun b'a la caciribɔlaw tun b'a la donc sɛbɛkɛlaw tun b'a la mais hali caciribɔkan Emmanuel Macron y'a dɔn ko sisan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko farafin na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an bɔra bɛɛkanya la denmisɛnnin minnu bɛ bi ninnu tɛ sɔn jɔnmaya ma anw tɛ sɔn jɔnya ma anw tɛ sɔn c'est à dire miiribaliya ma anw tɛ si ka sɔn maa si ka jɔnmaya ma tuguni a y'o dɔn donc bi cɛkɔrɔba a y'a ka bagasiw cɛ a ka bɔ politiki la minnu cɛkɔrɔba minnu bɛ bɛkanya na Mali kɔnɔna na bi i comme ni aw wulilen don ko ka fɛngɛ kɛlɛ
c'est-à-dire ko élection ka kɛ Bakari Tireta ni an y'a fɔ justice ye an mago bɛ Bakari Tireta la ni mɔgɔ kan ka mina Mali kɔnɔ bi Bakari Tireta kan ka mina Bakari Tireta 250 millions de francs CFA ko ka dun nɔgɔ la ka di sɛnɛkɛlaw ma i taara nɔgɔnkolo sa wari tɔ bɛ min i taara hali nɔgɔ min sanna a tɛ miliyɔn 50 bɔ e Bakari Tireta e de bɛ wuli sisan ke e bɛna bila anw mɔgɔw ɲɛ ko élection mɔgɔ min bɛ jamana yɛrɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi ni maliyɛn fo Mali ka taa ɲɛ fo an ka ba don sɛnɛ de la ni Mali ye sɛnɛ kɛ mɔgɔ miliyɔn 8 de bɛ équiper sɛnɛ dumuni kɔnɔna na walasa maliyɛn ka lafiya fo sɛnɛ an ka sɛnɛ de kɛ sɛnɛ ka don ba la sɛnɛkɛlaw ka dɛmɛ sur le plan engrais ani tracteur la donc ani jigu hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko samiya tɛ yen ji bɛ se ka dilan sanga ni wagati bɛɛ sɛnɛ ka kɛ Mali kɔnɔ n'o tɛ kɔngɔ ni minɔgɔ ni fantanya tɛ banna walasa wari min bɛ don sɛnɛ da fɛ o wari o de bɛ détourner e Bakari Tireta e ka taga Mali wari détourner par rapport 250 milliards a bɛ min Bakari Tireta e de bɛ n'i jɔ k'a fɔ k'e de bɛna malidenya kuma nin fɔ anw ɲɛna anw y'o de kuma ɲɛfɔ bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko a ye fasoden dɔ faga n'i ye faso nafolo détourner a bɛ komi i ye maliyɛn den dɔ de faga n'i ye équipement militaire ta k'a lajɛ bi c'est vrai dɔ bɛ ɲa a la dɔ bɛ ɲa cɛlankaw la tubabuw man ɲi anw yɛrɛ man ɲi faransi man ɲi anw yɛrɛ man ɲi donc anw yɛrɛ man ɲi yɔrɔ bɛ sugu jumɛn aw denw tɛ mɔgɔ minnu ye faso nafolo détourner équipement militaire ani o mɔgɔ minnu ye a générali ninnu ni a ministres ni a ministre de la défense ministre de la sécurité ninnu minnu o nafolo détourner a si ka maa tɛ sɔrɔsiya la donc an bɛ kɛlɛko la ko jamana ka lafiya dɔw ta ye wari ɲini ye dɔw ta ye yɛrɛ ko ye kana an ka faso nafolo détourner kana sow san Sénégal Burkina Côte d'Ivoire Amérique Faransi Belgique États-Unis Canada diɲɛ yɔrɔ bɛɛ jɔn y'o kɛ o mɔgɔw bɛ an yɛrɛ tu la bi n'a fɔra ko an ka mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi n'olu wulila k'o mɔgɔw minɛ fasoden jugu dɔw de bɛ bɔ k'a fɔ ko nin man kan minɛ ko nin sariya man kan nin kɛ o tuma olu hakilina ko olu bɛɛ kan sariya ye mun ye sariya ye de kojugu n'i ye kojugu kɛ dɔrɔn e ka sariya banna minɛli o bɛ kɛ ni maninfɛn ye kojugu kɛ sadi ka faso nafolo détourner ani mɔgɔ fagala bɛɛ kɛlɛ sariya tɛ olu minɛli la k'u minɛ dɔrɔn u b'u minɛ filakan deli u b'u minɛ cogo o cogo hali n'u b'u faga sariya y'o yira o tuma aw hakilina k'a fɔ ko aw kɛlen don ko silamɛ okɔli tun tɛ sariya tun tɛ yan donc ko bɛɛ ka kuma minnu an ka mɔgɔw bɛɛ ka minnu bɛ sigi arajow la k'u ye droit kana manamanakan fɔ la ko maliyɛnw tɛ ko kalama n'u bɛ n'u jɔ k'olu bɛna anw éduquer anw mɔgɔ marabaliw hɔrɔn kolon yɛrɛ dɔn baliw n'aw bɛ ka faransi bi ka faransi supporter parce que an tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ kunun aw tun ye jɔnw kɛlɛ donc anw b'a fɔ olu ma olu ye wuluw de ye wulu min ni a bɛ fɔnɔ k'o nanu anw tɛ kuma n'o wuluw ye faso de ka bon la constitution de ka bon faso in ka bon ni fɛn bɛɛ a ka bon ni misiri ye a ka bon ni e fa ye a ka bon ni ne fa ye a ka bon ni fɛn bɛɛ o kɔrɔ de y'a jira k'a fɔ fasoden bɛɛ ka hakilina de ka bon ni fɛn bɛɛ aw de bɛ sigi aw bɛna kuma jumɛn fɔ o tuma aw hakilina sadi bin maa si tɛna k'i bɛ maaw manipuler tuguni faransi dɛsɛr'o la kuma tɛ aw ma donc bi ne bɛ kuma min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ yɔrɔ min na komi bi Mali ko n m'a fɔ ko a bɛ dilan parce que Mali mago bɛ pour que ka dilan san 30 ni an bɛnna mɔgɔ ɲuman ma an b'a kɛ san 20 ni an continuera tan san 20 mais ni an ma continuer tan san 30 Mali ka dilan parce que jamana min kɔnɔ ni a mɔgɔ kodɔnbali ka ca a mɔgɔ faamuyabali ka ca a mɔgɔ alphabétisation ka ca wali kankalanna ka ca parce que maliyɛn yɛrɛ tɛ kalan dɔn maliyɛn hakilina ko kalan ye tubabukan fɔ de d'accord
an bɛna question dɔ bila mɔgɔw kun i bɛ kalan école la fɛngɛ an ka premier ministre taara kuma min fɔ États-Unis o kuma in est-ce que a y'o kalan école kɔnɔ wa k'i ka taa tiɲɛ fɔ tubabuw ɲɛna o ye yɛrɛ ka hakili de ka bon maa bɛ kalan baara de la mais maaya kalan o ye hakili de ye o y'a sɔrɔ an ka maaw ko kalan ani kodɔn tɛ kelen ye sinon farafin caman bɛ si tubabukan fɔ ni arabukan fɔ la mais est-ce que u bɛ kodɔn wa parce que olu dara k'u ye kalan min kɛ k'o de ye tiɲɛ ye n'i ye kalan min kɛ a bɛ e permiti c'est à dire ka diɲɛlatigɛ tagabolo ɲuman i bɛ se ka baara kɛ sugu jumɛn walasa e ka kɛ comptabilité ka wari dɔn n'i t'a dɔn n'i y'a kalan i b'a dɔn dɔ bɛ se ka kɛ comptabilité ka wari dɔn a ma kalan a tɛ se ka sɛbɛn sinon a b'a dɔn logiquement e bɛ se ka mobili yɛrɛ dilan ka sɔrɔ i ma kalan mais walasa e ka se k'i sigi ka mobili dilan ka ɲa ka sɔrɔ i ma sɛgɛn o kalan bɛ se k'i dɛmɛ a la mais a tɛ se k'a fɔ ko kalan de ye diɲɛlatigɛ ye kodɔn ye non kalan ye baara de ka baara nɔgɔya mɔgɔw bolo ka taa wali kan ka s'a français kan ko français bɛɛ bɛ français fɔ mais est ce que o y'a yira ko français bɛɛ ye kodɔnna yan donc a ye k'a fɔ ko karisa de bɛ tubabukan fɔ minnu bɛ t'i sigi arajo su la tubabukan fɔ la k'a ye droit kalan ka mɔgɔw manipuler anw t'o olu dɔn fosi ye bɛɛ kan grâce à si mɔgɔw ɲana ma k'u labɔ mali kɔnɔ n bɛna min fɔ mɔgɔw ɲana dɔnni tɛ i wolola yɔrɔ min o ko dɔnni tɛ dɔnni ye e wolola yɔrɔ min ka kuma o ko kan o tɛ dɔnni ye dɔnni ye mun ye ka kuma fɛn kan ka fɛn dɔn i tun tɛ yɔrɔ min ko o dɔn k'o kɛ o de ye kodɔn ye a bɛ f'o ma ko kalan e bɛ se ka kalan kɛ ka avion kalan avion boli sugu ni avion wuli sugu ni avion fɛn bɛɛ mais i ma deli ka don avion kɔnɔ o ye kalan de ye mais o t'a dɔnni ye donc dɔnni ni kalan tɛ kelen ye ba fɔ an k'o de faamu ɲɔgɔn na mali mago tɛ bi mɔgɔ min kalanna Sorbonne kɔnɔ n'o de don IBK kalanna Sorbonne kɔnɔ ni Macron tun IBK ka temps wagati kɔnɔna na IBK min ye jamana in ten silamɛ alakan fɔla kuranɛ kalanna fatiya tanna a ye jamana kɛ sugu jumɛn jamana nafolo bɛɛ détourné anw y'o de fɔ silamɛya a bɛ jamana ti a t'a jɔ ni silamɛya tun bɛ jamana jɔ bi an ka jamana tun bɛ jɔ donc il faut arrêter jamana bɛ jɔ ni min ye an ka na n'o ye bɛɛ k'i ka sali n'i ka sun o y'i kungoya mɔgɔ puto la mais anw ka jamana tɛ silamɛya to o jɔ awa silamɛya kuma to jɔ n'i nana ka silamɛya kuma à partir de IBK ni maa min yɛrɛ nana k'a fɔ k'i bɛna silamɛya kuma fɔ maliyɛnw ɲɛna élection wagati normalement yɛrɛ jamana kɔnɔdenw kan k'i bon ni kabakuru de ye k'a sababu kɛ mɔgɔ min nana anw ka jamana ti ni silamɛya kuma tun ma da ni kuranɛ tun b'a bolo ni diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a bolo IBK n'a ye mali bila kɔlɔn kɔnɔ bi mali bila misère kɔnɔ hali terrorisme m'a bila o yɔrɔ kɔnɔna na donc mali filɛ problème min kɔnɔ donc religion de don diinɛ de don o y'o ye o tɛ wuli ka taa fan si parce que a bɛ mɔgɔ bali kodɔn na a bɛ mɔgɔ bali ka hɔrɔnya na a bɛ mɔgɔ bila suɲɛli minɛn kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bila kodɔnbaliya minɛn kɔnɔ a bɛ maaw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ na ni farafarali ye donc a bɛ na ni séparation ye donc ni adamadenw ma jɛ ka hakilina kɛ kelen ye ka sin ka a ka nafa na min man ɲi an ma min ka ɲi an ma n'an ma o dɔn donc a ka hakilina tɛ se ka sabati donc o problème ba bɛ yen jamana an ka jamana in kɔnɔ voilà donc c'est à dire jamana in jɔli bi an y'a jateminɛ a bɛ jeunes de bolo mɔgɔ bɛ min na mali sariya dɔ kan ka kɛ sariya mɔgɔ minnu bɛ yen sisan a kan ka sariya dɔ tigɛ mɔgɔ min si sera san 50 ma a ka élection olu kana élection kɛ n'i y'a ye politicien ninnu bɛ manamanakan fɔ la cɛkɔrɔba ninnu à partir de 50 a si tɛ élection kɛ a bɛɛ ka bɔ yen mali mago tɛ bi cɛkɔrɔba la mali mago tɛ bi cɛkɔrɔbaw la mali mago tɛ jɔnya tile denw na olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye awa olu tɛ diɲɛ système in dɔn olu tɛ diɲɛ politiki in dɔn olu tɛ se k'an ka jamana jɔ mali bi maa min n'i ye silamɛ ye i bɛ diinɛ la awa kabili kasi kuluba a ye a intérêt di diinɛmɔgɔw k'i sin bɔ anw ka jamana ko in na
u ma jamana kalan u tɛ diɲɛ sariya dɔn u tɛ politiki dɔn u tɛ fosi dɔn u b'u ka diina u b'o de dɔn u ka tu u ka diina dumuni kɔnɔ u k'anw ka jamana to yen ka ban pewu olu de ye IBK lafili ka jamana in ci diinamɔgɔw diinaɲamɔgɔw kalankɛlaw u tɛ fosi nɔfɛ u ka intérêt olu ko anw ma ko diɲɛ fɛn si man ɲi diɲɛ fɛn bɛɛ bɔ olu yɛrɛ bolo u bɛ k'u waso ɲɔgɔn na an t'an miiri an hakili la an tɛ jateminɛ kɛ an tɛ kow jateminɛ donc an ni maa m'o fɔ anw ɲɛna an k'an ka kow jateminɛ donc bi an mago tɛ bi c'est à dire Mali sariya kan ka base di minnu bɛ panpanni na bi élection ka kɛ élection ka kɛ an mago bɛ nin na kunu olu tun bɛ min jamana tira k'olu to min bi jamana tira ka aw jamana in tira ka o politicien kelenw de to bi u ni Faransi janfa la u bɛ avion ta sufɛ ka taa ko dilan Faransi ka an to Faransi ko kɛlɛ la aw de bɛ n'i sigi bi ko élection ka kɛ a donna ta bɔra tan ne yɛrɛ kelen kelen bi ne fɔra ko jamana kɔnɔdenw y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ ko politiciens bɛ yen élection kuma de la aw de tɛ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na jamana kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min a ye jamana nafolo bɛɛ suɲa ka jamana kɔnɔdenw faga k'u sudu k'u bila ka na immigration na k'u bila ka na sadi a bɛ fɔ min ma Méditerranée ka na kɔgɔjiw sanfɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw fɛrɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw bila kɔngɔ la k'u bila minɔgɔ la k'u bila fantanya la k'u bila suɲɛli la k'u bila ko bɛɛ la k'u kɛ kodɔnbali aw de bɛ wuli ci kana jɔ bi anw kunna ko élection ko jamana kun an tɛ ɲɔgɔn bonya donc an tɛ ɲɔgɔn bonya jeunesse kuma anw de bɛ kuma ye anw de ta ye jamana jeunesse an ka wuli k'an jɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma awa fɛn min bɛ mɔgɔ bali jɔnya ma o ye baara de ye an mago bɛ baara de la bi ka jamana lataga ɲɛ an mago tɛ hypocrite la an mago bɛ tiɲɛ de la an mago tɛ bi c'est à dire maa kelen kama quoi an mago bɛ tiɲɛ de la tiɲɛ ye mun ye parce que bi vraiment je suis fier des jeunes africains n tɛ kuma Mali dɔrɔn kan ka sababu kɛ bi jeunesse wulilen luti la cogo min on a compris k'a yira k'a fɔ ko sénégalien dɔ tun bɛ conférence da sommet France Afrique la a ye kuma min fɔ cɛya kuma de don kodɔn kuma de don miiri kuma de don Makɔrɔ yɛrɛ sigilen a miiri jɛna e ko ko e Faransi e b'a fɔ an ka président ma ko o tɛ légitime ye ko olu ma sigi sariya kan Congo président ye san joli kɛ yen bi a bɛ k'o supporter bi n'i y'a ye Faransi ye dɔ fɔ Azizi Bouteflika wililen Azizi Bouteflika ye san joli kɛ Algérie a ma kuma o la mɔgɔ dɔ Faransi Gabon Sudan Tchad président fagara den naani sigi aw taara o sigili la aw ko an ka président tɛ légitime ye jamana kɔnɔdenw donc Faransi e de ta ye Mali ye wa n ko Emmanuel Macron ye kuma min fɔ pour moi ne yɛrɛ bolo bi Faransi yɛrɛ c'est à dire Faransi yɛrɛ soldat bɛ si Mali kɔnɔ o ye ne bolo mɔgɔ faga de mɔgɔ min b'i ka jamana kan ça fait marifa b'olu bolo se b'olu ye wa donc olu de ta ye anw ɲɛ si Emmanuel Macron tu dis que nous-mêmes on a reconnu on ne peut pas respecter de la souveraineté de Libye mais encore, vous-même, vous ne pouvez pas reconnaître, vous ne pouvez pas respecter la souveraineté de Mali. Parce qu'aujourd'hui, notre pays, notre village qui brûle à cause de vous-même. Vous êtes là pour combattre la terrorisme. Mais vous-même, vous êtes crié de la terroriste. Qui est finance des poules, qui est le ténor de notre pays. Parce que bi Mali kɔrɔnfɛla fɛ fulaw de manzuru tɛ terrorisiya la donc mun nana n'o ye parce que mɔgɔ caman t'o yɔrɔ dɔn fulaw de terrorisiw ye bi Mali nord la fulaw de terrorisiya kɛ olu de bɛ k'u balima dɔgɔninw faga parce que munna ko parce que ko olu tɛ silamɛ pourquoi mun nana n'o ye depuis de 1960, avant de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui,
par rapport, il y a des premiers de guerre civile à cause des études de la religion. Sek Ahmad. O Sek Ahmad nu o fila kelen de wulila kɔrɔnfɛla fɛ tuguni ka kɛlɛ kɛ tuguni ko ka maliyɛnw bɛɛ kɛ silamɛ. Donc o filaw kelenw de filɛ o kɛlɛ la tuguni. Parce que olu bolo olu ye silamɛ olu ka fisa ni dɔgɔnɔw ye. Olu bolo olu ye silamɛw de olu de ka fisa ni fɛnw ye. Donc jagoya Mali bɛɛ bɛ kɛ silamɛ. O ye silamɛya. Donc silamɛya ye suɲali diina de. Silamɛya ye binkali diina de. Silamɛya bi n'o tɛ sinon ni aw ko k'a fɔ ko diina o ko jagoya tɛ pour que aw bi a poser mɔgɔw kan ko jagoya ko mɔgɔw ka kɛ silamɛ fo ka taa mɔgɔw faga i balima dɔ faga. Donc maliyɛn yɛrɛ bɛɲan b'a la. Donc o kɔrɔnfɛla in fɛ kɔrɔn fɛ mɔgɔ bɛ nin terroriste ninnu an b'a a bɛɛ n t'a dɔn dɔgɔnɔw b'a la hali dɔgɔninw dɔw b'a la dɔgɔnɔ minnu n'olu kɛra extrémiste ye dɔgɔnɔ minnu n'olu m'u yɛrɛ dɔn sinon n'i ye Mali géographie ta k'a lajɛ an bɛɛ b'a dɔn la géographie de la étude de culture par rapport dɔgɔnɔw de y'u ka culture respecté ni bɛɛ mais hali bi olu dɔw b'a la parce que ka sababu kɛ diina nana min yira an ka jamana kɔnɔna na parce que a nana bɛɛ yɛlɛma donc a nana bɛɛ yɛlɛma c'est à dire ka bɛɛ bɔ i tagabolo la donc an t'an yɛrɛ kalama tuguni ni mɔgɔw wulila ko wayi danga ne b'a fɔ danga min bɛ anw kɔ an yɛrɛ ka danga de don parce que anw ye anw bɔnnaw ka tagabolo to yen ka taa maa wɛrɛ bɔnnaw ka tagabolo kɛ donc n'i y'a mɛn a bɛ fɔ anw fɛ ko dangadenya ye mun ye i fa ni baw i masaw olu tun bɛ min kɛ parce que Mali ma dɔn ni silamɛya ye Mali ma dɔn ni arabuya ye Mali ma dɔn ni faransiya ye Mali dɔnna ni mandeya de ye Mali dɔnna ni finmaya de ye kɛlɛya bɛɛ ani kɛlɛya ani cɛsiri ani hinɛ ɲɔgɔn na o n'i ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ka ɲɔgɔn bonya mais kabini arabuw ka bonbonsibaa bilara ninnu nana ka ban dɔrɔn ni min taara arabu sawudi o taara dɔ kana yen ka bɔ o bɛ n'i jɔ ka bɛɛ lagosi ni ale taara arabuw ka bɛɛkanya idée kala ale bɛ n'i sigi ka bɛɛ lagosi donc presque a bɛ da la o la k'a fɔ ko donc ko sadi an ka essayer an ka kɛ an yɛrɛ ye ni an ma kɛ an yɛrɛ ye an bɛ kɛ maa wɛrɛ ye donc o de kosɔn bi diɲɛ bɛɛ bɛ wuli k'i tunkɛ farafinna la arabuw mana wuli olu bɛ an dɔgɔya awa hali arabuw minnu bɛ afiriki n'a bɛ fɔ o ma ko makiribi ninnu n'o ye Algérie ni Tunisie ni fɛn olu wulila k'i jɔ Emmanuel Macron m'a fɔ k'olu ka jamana kɔnɔdenw kan mais Emmanuel Macron encore insulté par rapport à notre peuple Emmanuel Macron il n'a jamais respecté l'homme noir mais il est là ils ont respecté les Arabes parce que les Arabes étaient blancs s'ils n'étaient pas les noirs donc aw farafin foyi tɛ aw bolo diinɛ tɛ aw bolo an tɛ arabu ka diinɛ kɛ o kɔrɔ a b'i sigi an kunna ko diinɛ ma ci fɛn ma o ye mun bɛɛ kan ya kuma anw de kuma fɔ i y'a mɛn maa maa da la ni bɛɛ kan bɛɛ kelen aw de bɛ taa arabu ka diinɛ kɛ arabu de ka taabolo kɛ encore tuguni a b'i sigi an kunna k'a fɔ k'aw ma ko wayi ko o ma ci bɛɛ ma munna kira bɔra aw de tu la o tuma kuranɛ jiginna aw de ka jamana kan kuranɛ ma jigin anw ka jamana kan kira ma bɔ anw ka jamana kan ala ma fɛn na di anw ma anw b'a kɛ mun na o ye kodɔnbaliya di donc il faut arrêter le bêtisme a ye kodɔnbaliya kuma ninnu dabila an ka bɔ an kunna quoi n'i y'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ k'i tunun anw na ka sababu kɛ o dɔrɔn de don ko an kana o kuma fɔ bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ aw bɛ ka marifa ta mɔgɔw kama aw bɛ ka bɔmu tɛ mɔgɔw la aw bɛ ka diɲɛ bɛɛ menacé hali aw de b'i jɔ ko bɛɛ ka bɛɛ to yen bɛɛ k'i ta kɛ donc mɔgɔ si kana fɔ aw ta ma k'a man ɲi hali n'a y'a sɔrɔ a ye mɔgɔ faga an k'a fɔ k'o ka ɲi ni a ye zonya a k'a fɔ k'o ka ɲi n'a ye fɛn fɛn kɛ hali n'an faso tɛ a k'a fɔ k'o ka ɲi a ye diɲɛ ko o kɛ a k'a fɔ k'o ka ɲi mais ni maa tɔw ye min kɛ a b'a fɔ k'o haramu ye n'an taara an ka contrôle ni sanni ta a b'a fɔ k'o ye bida n'an taara an ka fɛn fɛn kɛ a b'a fɔ k'o ye bida hali n'an ko an b'an ka mɔkɛw ka jiw bɔn n'an ka fɛn bɔn k'a sɔrɔ aw ka livre kɔnɔ kuranɛ kɔnɔ silamɛya diinɛ nana cogo jumɛn arabu cɛkɔrɔba dɔ la yɛlɛnna n'a b'a fɔ ko watini wa zɛtuni wa turusina wa hazal balad o kulu sanfɛ cɛkɔrɔba dɔ la yɛlɛnna cɛkɔrɔba yɛlɛnnen a ye mun fɔ ko je suis de Allah j'ai créé la terre et la chair vous-même vous doit aller
de bénédictions, certaines montagnes, a jeté une l'eau avec des lait. Donc, an ka mɔgɔkɔrɔw tun b'o fana kɛ. A ye taga, ne de ye Ala ye, n yɛlɛnna nin kulu in sanfɛ, ne de ye Ala ye, n bɛ nin kulu in sanfɛ, ne de ye sankolo dilan, ka dugukolo dilan, awa nin kulu min filɛ, a bɛ nin kɛ saraka bɔrɔ, a bɛ ji bɔ, a bɛ nɔnɔ kɛnɛ bɔ, n'o ye bɛɛ taara kulu sanfɛla ye, o Ala, o b'a fɔ o ma ko Ala, n'o ye Yahweh. Aw bɛ ni jɔ k'aw bɛna mun f'anw ɲɛna ko Ala de ye bɛɛ lajɛlen da. O tuma arabu de ye anw da wa, jɛmanw de y'a da. Si tu crois k'a fɔ Dieu arabe qui crée dans le monde entier, qui crée dans ciel et la terre, tu savais que les Arabes et Dieu, c'est le Dieu était blanc, au cause des blancs qui alors dirigeaient noir. Yɔrɔ hali bilakɔrɔni jɛman bilakɔrɔni bɛ farafin finman mara ko ka sababu kɛ k'u ye Ala ye. Qu'est-ce que vous voulez dire nous-mêmes? On doit aller respecter entre nous. Mais est-ce que ni bonya nana diɲɛ kɔnɔ, diinɛ kɔnɔ bonya b'a kɔnɔ, bonya t'a kɔnɔ, maaya t'a kɔnɔ, hakiliya t'a kɔnɔ, kodɔn t'a kɔnɔ, ko min fɔra ko o de kɛ n'o ma kɛ e bɛ faga. Donc an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na. Donc fɛn fɛn bɛ fɛn sanfɛ an bɔra dɔrɔn komi mɔgɔ minnu kan ka video kɛ bon olu banalen don. An bɔra ka dɔɔni ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko aw bɛɛ folen don. Fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kan ni fɛn fɛn ma kɛnɛ sɔrɔ, an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma o tɛ. Donc ani basi ma yira an na an ka maakɔrɔsiw fɛ, an bɛ bɔ lundi su fɛ, an bɛna kuma dɔw bɛ yen an bɛna olu ɲɛfɔ, an n'an balimakɛ dɔ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina dɔ la, an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Walasa donc an mago bɛ fɛn min na, sari an bɛ tuma dɔn an bɛ dabaliya bɛ ban ka sababu kɛ sadi min kɛra farafinna na anw fɛ, parce que tiɲɛ de dugulen bɛ farafin na, anw t'a dɔn min ye tiɲɛ ou bien nkalon ye, an dalen bɛ min na ko tiɲɛ de don o tɛ tiɲɛ dɛ. Awa an bɛ ka min kɛ nkalon de ye tiɲɛ ye, o le kosɔn diɲɛ contraire de yiralen anw na, c'est parce que nous-mêmes on ne savait pas l'humanité. Nous ne savons pas qui est la vérité ou bien qui est fou. Parce que même quand ils croient de Dieu, moi je ne suis pas dit que tu ne peux pas croire de Dieu, mais tu crois que Dieu est celui qui croit de Dieu, faux Dieu. C'est le Dieu même des Arabes, les Arabes juifs qui criaient de Dieu. Quand tu crois de Dieu, c'est parce que les Arabes et les Juifs qui croient alors des dieux, alors des anciens trucs. Olu, Arabes, olu ka mɔkɛ u ka bɔnnaw olu ye Ala min dilan, o Ala in olu dalen bɛ o de la, olu ka Ala ye. N'i ye livre fɛn fɛn ta k'a lajɛ, n'an taara Bible kɔnɔ, Bible b'o de kuma fɔ ko la visage de Satan et la visage de Satan est l'homme noir. Bible b'o kuma fɔ. Bible b'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko Sitanɛ ɲɛda ye fiɲɛ komi manifin. Donc n'an taara Mamadu fana ka hadisa bɛ ni Ibn Abbas ni Abdullah ibn Mas'ud b'a la kɔrɔsi, ale fana b'o de kuma fɔ ko le Satan était l'homme noir. Sitanɛ ye finman de ye. Donc hali ni ye Sitanɛ ja ye, i y'a fɛn bɛɛ a image la o b'a yira komi finman de don. Donc ala an bɛ sin ka dɔ la k'a fɔ effectivement c'est-à-dire an filila kojugu. Ni arabu yɛrɛ b'a fɔ ma ko inal bid'atu dalalatu narun, an filila kojugu. Donc an ka essayer ka kow ɲɛɲini, an ka bɔ nkalon kɔnɔ, an ka na tiɲɛ kɔnɔ, an bɛ min kan a bɛɛ nkalon. O tɛ aw bɛɛ folen don, foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka dugu ɲuman kɛ.